चूने दे विच की इस्तेमाल कर रहे सन पहली है। क्या चीज सन सन अच्छा सन तो चूना और मट्टी है। वो किस चीज का बना होता है गिरी वगैरह की या और किसी चीज का बना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। आज फिर नया सफ़र, नई मंजिल, नई कहानी, नई वीडियो। तो चलिए मेरे साथ। आज मैं जिस तारीखी मुकाम पर आपको लेके जा रहा हूँ उस तारीखी मस्जिद का नाम है मरियम ज़मानी मस्जिद। इस मस्जिद का पहले क्या नाम था? मरियम ज़मानी बेगम किस मुसलमान बादशाह की बीवी थी और मरियम ज़मानी बेगम किस मजहब से ताल्लुक़ रखती थी? ये मस्जिद जिस बेगम के नाम से मंसूब है उस मरियम ज़मानी बेगम का मकबरा किस मुल्क में है? तो हम बताएंगे आपको आज की इस नई वीडियो में। ये सामने मस्जिद या मेन गेट माशाल्लाह काम हो रहा है और इसको रेनोवेट कर रहे हैं, ये कारीगर काम कर रहे हैं। और सेम इसी तरह इसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ भी मार्केट के अंदर इसका दरवाजा। जोधाबाई अल मारूफ मरियम ज़मानी बेगम। शहनशाह अकबर किसी प्रोग्राम में गया तो उसकी नजर इस खूबसूरत शहजादी पर पड़ी। शहनशाह अकबर ने मजहब को बलाए ताक रखते हुए इसके साथ शादी कर ली और फिर इसी का होकर रह गया। मस्जिद की रेट पे खड़े हो तो ये सामने ऐसे आपको मार्केट के अंदर नजर आएगा। शादी के बाद वो बादशाह अकबर ने इसे मरियम ज़मानी बेगम का खिताब दिया और मोहब्बत से मलका हिंद का खिताब भी दे दिया। इसके बतन से एक लड़का पैदा हुआ जिसे दुनिया शहजादा जंगीर के नाम से पुकारती है, जो अकबर के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बना। जोधाबाई बादशाह अकबर की तीसरी बीवी थी। जब 1622 में इसकी वफात हुई तो इन्हें लाहौर नहीं बल्कि हिंदुस्तान आगरा में दफन करके इसका मकबरा बनाया गया। बाद मौरख कहते हैं कि शहनशाह जंगीर जब हिंदुस्तान का बादशाह बना तो उसने अपनी वालदा के नाम पर मस्जिद मरियम ज़मानी बनाई। मरियम ज़मानी कौन थी? मरियम ज़मानी हिंदू राजा रामदास की हमशीरा थी। एक और बात, इस मस्जिद को बनाने का ये भी मकसद था, किला और मस्जिद को बनाने के लिए एक सुरंग बनाई गई थी ताकि शाही खानदान की बेगमात आसानी के साथ मस्जिद में आकर नमाज अदा कर सके। अब बात करते हैं मस्ती गेट या मस्ती दरवाजा के बारे में। बाज मौरखीन कहते हैं कि शहनशाह अकबर का एक मुलाजिम था मस्ती बलोच। शहनशाह अकबर अपने इस मुलाजिम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था जिसकी वजह से उसने अपने मुलाजिम के नाम पर मस्ती दरवाजा रखा। इसके अलावा बाज मौरखीन लिखते हैं कि इस दरवाजे के अंदर मस्जिद होने की वजह से इसको मसीती दरवाजा भी कहा जाता था और बाद में किसी वक्त इसको बारूद खाना वाली मस्जिद भी कहा जाता रहा। क्योंकि मुगलों का दौर हुकूमत खत्म हुआ जब तो सिखों का दौर हुकूमत आया तो रंजीत सिंह ने बारूद खाना के स्टोर के तौर पर इस मस्जिद को इस्तेमाल में लाया। अंग्रेज सिखों का दौर हुकूमत खत्म हुआ तो फिर अंग्रेजों का दौर हुकूमत आया तो मुसलमानों ने अंग्रेज से बातचीत करके इस मस्जिद को दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया। अगर हम बात करते हैं इसकी तर्ज तमीर की तो इस मस्जिद का तर्ज तमीर देखा जाए तो ये मस्जिद मुगलों और पठानों के तर्ज तमीर का मजमुआ लाती है। सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद अभी तक उन कारीगरों के कमालात, उस वक़्त का मटीरियल इतना खूबसूरत कि अभी तक इसकी खूबसूरती नुमाया नज़र आ रही है। अगर ऊपर गुंबद देखें हालांकि नमी है और बाद में इस गुंबद को तैयार किया गया लेकिन नमी ने उसके डिज़ाइन को फिर भी ख़राब कर दिया है। ये इसके पिलर तकरीबन 5 फुट के करीब हैं और इसी तरह ये फ्रंट है, ये देखें, ये भी नमी की वजह से इसकी डिजाइनिंग वगैरह हर चीज बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ये वाला सामने वाली मेन मेहराब, मेन दरवाजा, इसके ऊपर देखें कितना खूबसूरत काम हुआ है लेकिन सैकड़ों साल गुजर गए, डिजाइनिंग खूबसूरती अभी तक बरकरार। ये गालबन 30 फुट ऊंचा होगा ये सामने वाली मेहराब, मेन इंट्रेंस जो है। और इसी तरह ये दोनों तरफ जो दो दो मेहराबें हैं और ये वजू के लिए खूबसूरत तालाब और उसमें मौजूद फाउंटेन। मुगलिया दौरे हुकूमत की किसी भी तारीखी मस्जिद में जाएं तो आपको सेंटर में तालाब जरूर नजर आएगा। ये वजू के लिए बनाया गया है
اور یہ پلر جو لگائے گئے ہیں اس کے اوپر چھت ڈالی گئی تاکہ وضو کرنے والے لوگوں کے لیے آسانی رہے، وہ بیٹھ کے آسانی کے ساتھ وضو کر سکیں. اور اسی طرح اس کے سینٹر میں یہ فاؤنٹین تاکہ اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھا جا سکے. یہ ادھر مٹیریل تیار کر رہا ہے، مسجد کا کام جاری ہے. یہ غالباً چونا بگویا ہوا ہے. تو چلیں بچے سے پوچھتے ہیں کون کون سی چیزیں اس دور میں استعمال کر رہی ہیں جو کچھ عرصہ بعد خراب ہو جاتی ہیں. چونے دے وچ کی استعمال کر رہے ہیں؟ سن پہلی ہے، سن سن. اچھا، سن تو چونا اور مٹی ہے جی. وہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے، گری وغیرہ کی یا اور کسی چیز کا بنا ہوتا گھاس کی طرح ہوتا ہے. ہے؟ یہ کتنے دن پھر بھگوتے رہتے ہیں اس کو؟ آج یہ میں نے بنایا ہے نا، کل اس کے استعمال کرنا ہے. اچھا اچھا. نہیں، اس کو چونے کو کتنی دیر بھگوتے ہیں؟ جتنی دیر تک وہ مکس نہیں ہو جاتا. اس کو لاتے ہیں نا روز، اچھا پانی اس کا چینج کر دیتے ہیں، نیا ڈال دیتے ہیں. اچھا. جیسے استعمال پانی ڈالتے ہیں، یہ چونا جو نیچے سے نکلتا ہے وہ ڈالتے ہیں اس میں؟ ہلا کے پانی سے نہیں چونا آتا ہے نا. اچھا اچھا. اور مطلب کہ وہ بھوسا اور مٹی اور چونا تین چیزیں استعمال ہیں. اس کو نمی نہیں آتی پھر؟ وہ سخت ہو جاتا ہے. یہ ابھی میں نے بنایا، یہ سخت ہو گیا، اس پہ اور چونے ڈالے نرم کر کے. آپ کے پی کے لگ رہے ہیں؟ کس علاقے کے ہیں؟ میں کشمیر سے. اچھا، کشمیر سے. صحیح ہے ماشاء اللہ. یہ بھی چونا بگایا ہوا ہے؟ چھانا ہوا چونا، صاف کیے ہوئے ہیں؟ صاف کیا ہے. تو ادھر یہ کمرے تھے یہ والے؟ یہ جو کمرے ادھر لوگ رہتے ہیں. اچھا، ادھر ہے ایسے. صحیح. اور ادھر مٹی ہے ساتھ، یہ چونا چھانا اس میں ابھی نیا مال پہ ڈالنا ہے. اچھا، یہ تیار ہو گئی مٹی؟ یہ تیار ہو گئی. السلام علیکم. بسم اللہ. چلیں جی، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھتے ہیں اللہ کا نام لے کر. اللہ اکبر. مسجد مریم زمانی. اللہ سب مساجد کو آباد رکھے. اب ہم چھت پر آ گئے ہیں اور یہ اوپر والا حصہ آپ کو دیکھ پاتے ہیں. اور یہ اس کا گنبد ہے، ایک یہ والا، اسی طرح ایک یہ والا، اور یہ بڑا گنبد دو اس کی پرلی طرف. یہ مسجد مریم زمانی. یہ سامنے ایک بنی ہے بالکنی سی. یہ ابھی تک سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود ابھی تک اس بالکنی کی یہ کنڈیشن زبردست. اور یہ وہی تعمیر پرانی چھوٹی اینٹ استعمال کی گئی ہے. ادھر بھی چھوٹی اینٹ اور یہ چوڑی دیوار. اور وہ سامنے سمادھی. ایک دفعہ میں آیا ہوں وہاں، لیکن انہوں نے ساتھیوں نے ادھر آنے نہیں دیا اوپر. ان کے سیدھے کہہ رہے کہ اوپر مارکیٹ کے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ سمادھی چاروں طرف سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ اوپر سیڑھیاں جانے کے لیے اور اس طرف سیڑھیاں نیچے اترنے کے لیے. چاروں طرف برجیں بنی ہیں اور چھوٹے منار ہیں. سینٹر میں 4 گنبد ہیں. اور اوپر سے دیکھے تو مسجد کا کچھ بھی اس طرح نظر آتا ہے. یہ مسجد کے شین میں دونوں طرف سائبان اور سینٹر میں وضو کے لیے تالاب اور اوپر ٹینکیاں اور سائڈوں پر رہائشیں. اور یہ اس طرح غالباً یہ دیوار میرا خیال کہ 5 فٹ کے قریب چوڑی ہے. چاروں طرف برجیں، 1 2 اس طرف اور 2 ہی برجیں، ایک وہ سامنے 3 اور ایک 4. یہ شاہی قلعے کا مستی دروازہ، مستی گیٹ، مستی مسجد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو؟ کیسے آپ انکل؟ میں اوپر لے کے جا رہے ہوں. انکل ایک بار کرانا ہے کیا؟ انکل انکل جی، انکل جی ایک بار پکڑانا. خیر بیٹا نا، آپ نے پکڑ کے کیا کرنا ہے؟ بچے ضد کر رہے تھے انکل ہمیں جو ہے نا وہ
कैमरा पकड़ा दो, हम भी देखे इसमें क्या चीज है। ये इस तरफ दोस्त लगे हुए हैं काम करने, इसकी मस्जिद की फिनिशिंग को बहाल करने के लिए। अभी तक ये मस्जिद का काम तो जारी है, अल्लाह करे मटेरियल अच्छा हो। और ये देखें उसी साहब का तरस पर इन्होंने ये डिजाइनिंग वगैरह अंदर की है, छोटी छोटी मेहराबें बनाई दीवारों पर, और ये पहले वाला जो नक्शा बना हुआ है उसी तरस पर इसको तैयार कर रहे हैं। और शायद वो कलर तो ना हो सके, कुछ अरसा बाद ये भी खत्म हो जाएंगे। और इसी तरह ये भी, वो जो लड़का मटीरियल तैयार कर रहा है उसके साथ इसकी लिपाई करेंगे, बाद में तैयार करेंगे। ये वाला इस तरह व्यू है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट्स साथ ज़रूर दे दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।